आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं 1236 एल्बम पीएचडी। 5 पीएचडी फ्री दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। पासवर्ड वीडियो के अंदर है, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर करो, कमेंट में बताइए। चलिए शुरू कर रहे हैं। अभी हम एल्बम पीएचडी कैसे बनाते हैं।